Di ay LTO 7 naglusad og citizen sa complaint hotline alang sa road safety may katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Almimata. Live report. Yes, sa gilusad sa bagong LTO-7 Regional Director nga si Francisco Franz Sanchez Jr. ang Citizens Law Enforcement Hotline Facebook page aron matugutan ang publiko sa pag-report sa mga traffic violations o reklamo online. Pinaagi sa mong inisyatibo, mahimong magpadala ang mga residente og video ug dashcam footage sa mga paglapas sa trapiko diretso sa Operations Division sa LTO-7, ang opisyal nga sangay sa ahensya alang sa law enforcement ug road safety. Ang mo report kinahanglan muhatag sa detalye sama sa pizza, oras, lokasyon, plate number MV file number ug usa ka description sa nahitabo. Ang LTO-7 mo pagawas og show cause order sa mga motorista nga nalambigit sa mga reklamo ug mahimong mo suspenso sa driver's license o rekomenda ang revocation niini kung gikinahanglan. Si Ranches nga adunay daghang kasinatian sa serbisyo publiko nga nagserbisyo sa Calabar Zone ug Bicol isip Regional Director ug siyam ka tuig isip Vice Mayor sa Vigan, Ilocos Sur. Adunay pipila ka mga prioridad ug reforma sa iyang unang direktiba. Iyang gipunting ang papalambo sa road safety ug papakunod sa disgrasya sa Central Visayas, labi na sa seryoso nga pagdumala sa driver's licensing o examination. Nakibsab sa iyang mga prioridad ang strikto nga inspeksyon aron malikahin ang disgrasya, pagpalig-on sa integridad ug professionalism sa mga empleyado sa LTO pinaagi sa mga seminars, pagpalapad sa free theoretical driving course sa rehiyon aron paayong edukasyon sa mga driver. Gilaong man ni Ranches ng kombinasyon sa strikto nga pagpatuman sa balaod, edukasyon sa road safety ug lig-on nga pagkipartner sa stakeholders makatabang sa pagprotekta sa mga motorista ug pedestrian sa Central Visayas. Mga katropa, alang sa palig-on sa panlawas, inumong cellphone na Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almimata, XFM News. Live report.